En la Casa de los Modales estamos interesados en cómo convivir con otros de un modo agradable y respetuoso. A veces estamos encantados con algo que un amigo nos ha hecho. Entonces, podemos hacerle un cumplido diciéndole lo que nos gusta de él o de ella. I'm so worried about my friend. If he doesn't find the palace, he'll never have a name. We must go back for him. I'm so worried about my friend. If he doesn't find the palace, he'll never have a name. We must go back for him.